बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरबों खरबों दुरूदो सलाम हुजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अहम मसला इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर अगर हमने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। दोस्तों, यह बहुत ही अहम बात है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इंसान बहुत बार नहीं जानता है और मजाक मजाक में बिस्मिल्लाह पढ़ देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए नाजरीन, जानते हैं 7 जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। दोस्तों, कुरान मुक़द्दस अल्लाह पाक की अजीम किताब है, ये बरकत वाली किताब है, ये हिकमत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा हैं। इसमें एक एक हर्फ के बदले 10-10 नेकियां अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का ख़जाना है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से मालामाल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, फिर इस ख़जाने को खोलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को, नेकियों को, बरकतों को हासिल करना चाहिए। जब कुरान करीम जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाह के नहीं खुलती, तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाह के कैसे हासिल हो सकती हैं। दोस्तों, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत का सवाल किया, तो आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों, और इसमें इस कदर नज़दीकी है जिसे आँख की सियाही और सफ़ेदी में। प्यारे दोस्तों, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाह उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे, और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नुम के 19 दरोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाह पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं, हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्न अतिया ने बयान किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जहाँ पर बिस्मिल्लाह अगर इंसान पढ़ेगा तो वह गुनाहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से ऐसे मकाम हैं, कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे काम हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाजरीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मायने है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी हर काम को जो शुरू कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे उस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को पढ़ के करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में बरकत अता फरमाता है। और ये सुन्नत भी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद फरमाई है, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, उस काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी, और उस पर आपको सवाब भी मिलेगा और उसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हामिया, मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम था करना, और बंदा क्या करता है और उसके बस में होता क्या है। बंदा तो असबाब इख्तियार करता है, और बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे के जिम्मे सिर्फ असबाब का इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दें।
آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نلیاں ہوتی ہیں، ایک نلی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نلی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دونوں نلی بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ، اے مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نلی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نلی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیا، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ جھوٹ فریب مکاری کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی اور اس پر لکھوایا ھذا من فضل ربی، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا، اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے کے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا یا پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ پڑھا، تو ایسی جگہ پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں
कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन याद रखना ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि कर लो, दुनिया में जैसा करना हो कर लो। अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है। ये मर्ज़ी नहीं है अल्लाह की कि आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाज़त दी हुई है कि आप कर लो। देखें कितना करोगे। एक दिन आओगे मेरे पास, सब आओगे, तब हम फैसला करेंगे। मालिकी यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम। तो अल्लाह की रब्बियत समझिए और हमें ये समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, पहले तो हमें कोई भी हराम काम करना ही नहीं चाहिए। जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। नाजरीन, आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें, और अगर आपको कोई नाम याद नहीं है तो या अल्लाहु ही लिख कर चले जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपका लिखना भी अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल फरमाएगा। कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम ज़रूर लिख कर जाएँ। और दोस्तों, इस वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।